So wala man ko gibuhat karon no. Good morning sa tanan no. Na ako sa bukid sa Talaingod sa municipality. Ako gibuhat dire tungod kay wala man ko lingaw. Nag-video ko sa mga kabukiran kay naa naman ko sa bungtod jud taon sa bukid yun, nakapatong naman jud ko. So nag-video na lang ko. Naka 360 degrees ako ang kamera. So layo ra kay ko ana mga kana nga lugar, layo kay na halos dili na nako na makita kung tan-awon lang kasi nagamit bang ko katong lens nga 360 degrees. So mao na ni siya karon no, kita ninyo guys sa kalayo na jud na siya layo na jud, di na jud na makita, di na maklaro ng balayan na. So kay naggamitan man ako og 360 cam tong lens gani nga kuan. So may mo ani. So bye.